अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका भाई सलमान साहिर खान। मैं वही सलमान साहिर खान हूं कि जिसको आप लोगों ने बहुत ही ज़्यादा प्यार दिया। मेरी एक्टिंग की वीडियोस, डांसिंग की वीडियोस, टिकटॉक और बहुत सारी ऐसी वीडियोस है, फ़नी हो गई, इमोशनल हो गई। आप सब लोगों की मोहब्बत की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह वो काफ़ी वायरल भी हुई। और अभी आपका भाई जो है व्लॉगिंग शुरू कर रहा है, तो मैंने सोचा हर चीज़ का चस्का लिया है तो व्लॉगिंग का भी चस्का ले लेते हैं। तो ये मेरा पहला व्लॉग है, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगा। और चूँकि ये मेरा पहला व्लॉग है तो इसमें कोई भी कमी कोताही थोड़ी सी हो ना, तो प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। और इस व्लॉग को भी, जो जितनी मैं व्लॉग्स बनाऊंगा उनको भी आप उसी तरह प्यार दीजिएगा जैसे आपने मेरी डांसिंग की, एक्टिंग की और बाकी जितनी मेरी वीडियोस हैं आप लोगों ने उनको जितना प्यार दिया है। तो मेरा आज का जो पहला व्लॉग है, मैंने सोचा क्यों ना बनाया जाए कि सुबह सवेरे की सैर पर कि वॉक करना कितना ज़रूरी है और हमारी जो इंसानी ज़िंदगी है उसमें जॉगिंग करना, वॉक करना कितना अहम है। देख सकते हैं ये मेरा पेट निकला हुआ है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना यार, पूरी दुनिया वॉक करती है तो क्यों ना मैं भी वॉक शुरू करूं। अभी आप देख सकते हैं कि मैं अपने एक हॉस्टल के कमरे में मौजूद हूं इस वक्त, और ये मेरे हॉस्टल रूम का कमरा है और ये मेरा नंगा दोस्त सोया पड़ा है। सॉरी कोई बात नहीं, आपकी इज्जत पे कोई आंच नहीं आएगी। तो ये मेरा छोटा सा कमरा है हॉस्टल का। तो जब बंदा घर से दूर होता है तो इसी तरह के कमरे में रहता है, और जब बंदा घर से दूर होता है तो ऐसे ही। खैर, ये मैं अपने अगले व्लॉग में बताऊंगा आपको। तो दोस्तों, अभी टाइम हो रहा है तकरीबन 9:00 है। तो सबसे पहले सुबह सवेरे की जो वॉक होती है उसके लिए तो सबसे पहले तो ये ज़रूरी होता है कि हम जल्दी सोएं, क्योंकि हम अगर जल्दी सोएंगे तो सुबह जल्दी उठेंगे, सुबह जल्दी उठेंगे तो सुबह की नमाज़ पढ़ेंगे, सुबह की नमाज़ पढ़ेंगे उसके बाद हम फ्रेश होंगे, फ्रेश होने के बाद हम वॉक पे जाएंगे। अगर आपकी ज़िंदगी में ये सब नहीं होगा तो आप सुबह नहीं उठ पाएंगे। सबसे पहला जो काम है कि आपने जल्दी सोना है और अपनी 5 से 6 घंटे, वैसे तो डॉक्टर कहते हैं 7-8 घंटे आपकी नींद पूरी होनी चाहिए। जैसे कि अब रातें छोटी हैं तो 10 बजे भी आप सोएं, 4 बजे, 4:15 बजे उठें, तो 11, 12, 1, 2, 3, 4, 6 घंटे आप अपनी नींद को पूरा कर लें। और 6 घंटे की नींद को पूरा करने के बाद सुबह उठ सकते हैं। तो दोस्तों, अभी आपको मैंने अपना इंट्रोडक्शन दे दिया है और आपने बाकी वीडियोस की तरह भी मेरी इस वीडियो को भी लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करना है। तो दोस्तों, अभी के लिए मैं सो रहा हूँ और सुबह इंशाल्लाह तकरीबन कोई 4:15 बजे के करीब आपसे मुलाकात होगी। तो दोस्तों, आप सब लोग भी सोइए और मैं भी सोने लगा हूँ, क्योंकि हमें सुबह शार्प 4 AM उठना है। और हाँ, सबसे मेन चीज़ दोस्तों, अगर आपकी ज़िंदगी में रूटीन नहीं है तो आप वॉक नहीं कर सकते, जॉगिंग नहीं कर सकते। तो मैं ये समझ कर सो रहा हूँ जल्दी कि ये मैं इस चीज़ को अपना रूटीन बनाऊंगा और सुबह सवेरे उठकर हमेशा वॉक करूंगा और अपने आप को सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दूंगा। तो दोस्तों, हम सोते हैं, सोने के बाद फिर शार्प 4 AM हमने उठना है वॉक के लिए। तो दोस्तों, अब हमारे सोने का टाइम हो गया है, तो हम सोते हैं, फिर इंशाल्लाह सुबह आपसे मुलाकात होगी। तो दोस्तों, गुड नाइट। ओह सॉरी दोस्तों, लाइट बंद करना भूल गया। गुड नाइट दोस्तों।
السلام علیکم دوستوں، صبح بخیر۔ تو صبح کا ٹائم ہو گیا ہے اور ہماری واک کا بھی ٹائم ہو گیا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم پڑھیں گے نماز پڑھ کے ہم نکلیں گے واک پہ۔ لگانے کی کوشش۔ دوستو یہی گراؤنڈ ہے ہماری لائن کا جہاں پر ہم نے رننگ کرنی ہے، تو شروع کرتے ہیں۔ تو ہم نے دوڑنا سٹارٹ کیا ہے، ہم نے کم سے کم اس کے 5 چکر لگانے ہیں۔ کم سے کم 5 چکر لگانے ہیں۔
دوڑتے وقت آپ نے نا ناک سے سانس لینی ہے، ناک سے سانس لینی ہے. اگر منہ سے لیں گے تو جلدی تھک جائیں گے. مجھے تھوڑا سا نزلہ زکام ہے جس کی وجہ سے میں ناک سے تھوڑا مشکل سانس لے پا رہا ہوں. تو ہمارے 5 چکر پورے ہو چکے ہیں. تو دوستوں یہ تھی ہماری صبح کی سیر. پہلے تو سب سے پہلے تو آپ ٹائم پر سوئیں، ٹائم پر اٹھیں، نماز پڑھیں. نماز پڑھنے کے بعد آپ گراؤنڈ میں آئیں، 4 لگائیں، 5 لگائیں رننگ کے، جتنے آپ لگا سکتے ہیں، زیادہ نہیں. کیونکہ اگر آپ زیادہ لگائیں گے تو پھر آپ صبح کے ٹائم پھر دوبارہ آپ اٹھ نہیں پائیں گے. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ آپ صرف اتنا کریں جتنا آپ برداشت کر سکتے ہیں. میں نے سٹ اپس اتنے لگائیں جتنے میں کر سکتا تھا، میں نے پش اپس اتنے لگائے جتنے میں کر سکتا تھا، میں نے رننگ کے چکر اتنے لگائے جتنے میں لگا سکتا تھا. باقی آپ اوور کریں گے کہ ایک دن میں آپ سمارٹ ہو جائیں، ایک دن میں آپ ہینڈسم بن جائیں، تو یہ بھی ناممکن ہے. کیونکہ مہینہ 2 مہینے 3 مہینے ڈائٹس کے حساب سے بھی ہوتا ہے کہ آپ کتنی ڈائٹ رکھتے ہیں. کیونکہ 80% جو وزن کم کرنے کا یا سمارٹ ہونے کا، ہینڈسم ہونے کا یا پیٹ کم کرنے کا جو نسخہ ہے، اس میں سب سے پہلے تو 80% آپ کی ڈائٹ ہے کہ آپ دن میں، دوپہر میں، رات میں کیا کھاتے ہیں. اس کے بعد یہ 20% آپ کی ایکسرسائز ہے. تو یہ میرا معمول ہے، صبح سویرے اٹھنا، واک کرنا. تو مجھے چاہیے کہ ہر نوجوان شخص کو یہ معمول اپنانا چاہیے، واک کرنی چاہیے. کیونکہ آپ فٹ تو آپ کا کنٹری فٹ. تو یہ میرا پہلا ولاگ ہے، امید ہے آپ سب لوگوں کو پسند آئے گا. اور جو کمی کوتاہی ہو پلیز مینشن مت کیجیے گا، میں انہیں سدھارنے کی خیر کوشش کروں گا. مینشن کر دیجیے گا اور آپ کے لائکس اور کمنٹ کا میں ویٹ کروں گا. تو اپنے بھائی کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور سب سے بڑی بات،
واک کرنے کے بعد ایکسرسائز کرنے کے بعد آپ جا کر ملک شیک پیئے یا دہی کھائیں تو وہ بہت بیسٹ ہے، لیکن آدھے گھنٹے بعد. تو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.